8 नंबर वार्ड को आसी 8 नंबर वार्ड देखिले समस्त लोक मानकर प्रायतः 80% लोक मानकर किसी घर अच्छी जगह बाड़ी अच्छी समस्त भलरे चलुचंदी भलरे चलिबा सहित किसी बंधु मानकर मनरे दुख रोचे आज्ञा ये जड़े बंधु 62 वर्ष बयस है जहाँ आधार में आम लक्ष्य कलु कि बंधु को एपर्यंत भत्ता मिलूना बंधु कहवा अनुसार 60 वर्ष माने अप्लाई कर 2 वर्ष है अप्लाई कर शुणुना बंधुकर ये दुखटे रही तत्सहित बंधु गोटे घर टे लक्ष्य कर 19 मसीहा बात्यार जो केते टका मिलता आज्ञा 22,000 टंकार बंधु घर खंडे करी घरे रही आसुंच बंधुकर 2 पुओ आज्ञा तो बड़ पुओ बह कले पिला 2टी हेले बंधुकर कहवा अनुसार सरकार को अनुरोध करुँच घर खंडे जदि मिलता से बहुत खुशी होंगे अप्लाई करते घर पर अप्लाई कर आशा रोचे आ बड़ पुओं को घर खंडे मिल जाई पारे निश्चिंत आज्ञा समस्या आम पड़ुछु आज्ञा आम कुजंग ब्लॉक अंचलर निकटवर्ती गाँ हूँ आमर विश्वाड़ी ये विश्वाड़ी गाँव में आम आसी लक्ष्य करुछु आज्ञा समस्ते से गोटे कथा कहते कौन ना सचेतन अभाव रोचे लेखापढ़ा कर किंतु किसी कार्य हेउना ये माँ घर खंडे ना एवं जो रोचन से घर अवस्था एमती अच्छी माँ कह कथा जगह खंडे ना आम तो जानी आज्ञा वसुंधरा योजना रे सरकार 4 डिसमिल लेखा जगह दे दउछन सरपंच भी नेइचनी केते जनकर ना नेइचनी हमर भी मिली नहीं आउ हमर ग्रीवांश होउची कुजंग रे आज्ञा कलेक्टर आछछंदी सेठी मध्ये हमें देले चलिबो सरपंच ना सब देइथिले अच्छा जो मानकर भूमिहीन ये वाट तो बहुत लोक अछंदी किछि जगह बाड़ी किछि नै दुखरे भारी चलती आ पिला पिली कोन पिला पिली दीटा पुओ 2 जण पुओंकर माने पढ़ापढ़ी करछंदी पिला माने पढ़े भी पाइले पढ़ी पारलेनी भाई ना से मूल्य नागजन दिले आ श्रमिक काम करूछन तथापि मैं श्रमिक काम करी हम 2टी पिला को मनीष करबा असुविधा से समय काम से जाइबन देह सुस्थ रही जाइए ना कि एहीपरि दुखी मानकर सेवा करबा पई सरकार तो चाहि रही प्रथमे जगह खंडे नहीं वोट टाइम ले आस्तंदी कहतनी कर देबो देखला किछि नहीं केते वर्ष ला अप्लाई करलेनी भूमिहीन ए वर्ष हो निश्चित माँ 4 डिसमिल जगह घर काबलपुर गंडीपुर जाय अच्छा माँ ये समय रे आपण एहीपरि घरे बसवास करूछंदी गोटे पुओते आपणकर पुओ तो चाकरी कलानी नाही चाकरी न मजूरी हिसाब रे काम करूछ तो कांदुचो काहेकि मजूरी हिसाब रे काम कले ए तो घर करी आराम से रही परिबो किछ असुविधा नै पुओ को श्वास पुओ असुस्थ रहिछन माँ दुखरे अछंती आज्ञा काहेकि सरकार घर खंडे देई नाहंती आ पिलाटी को जहा हो मनीष करिछ अल्प बहुत पिलाटी हमर पाठ पढ़ीची एठी से मूल मजूरी लागी पढ़ीनी सेहिथि पई माँ हमर असुविधा हो जाउची पाठ न पढ़ेबारु हौ ये जो घर टे देखुवे पुओटी आमर मूल मजूरी लगी नहीं कि घर खंडे करिछे कहीं ना ये खरा वर्षा दाउरू रक्षा पाइबापी ये झुंपुड़ी घर टे बर्तमान माँ ये घरे रही आसुचंदी पुओ मैरेज करचंदी पुओ बहु से घरे रहितबा बेले माटी आमर ये घरे रहउचंदी माँ को कहबा कथा होची घर पई अप्लाई अपन घर अप्लाई करचंदी कोन कहउचंदी किछि कहना काहे कहउनांती काहे हम क्यों कह पारे का माने ये जागाटी आपन कर नु की ना ओहो ता माने माँ सरकार घर देबे तांको जार जागा थिबो सरकारक जगार जदि अछंदी सरकार बा कहिचंदी वसुंधरा योजना रे 4 डिसमिल लेखा जागा जोगे देबे आपण अप्लाई कलेनी अप्लाई करूछी सब बडे ओहो अप्लाई भी करूचंदी आपनक पाखरे किछि अछि कि अप्लाई करिथिबार किछि फॉर्म अछि टिरे पा डाकी देले किछि हमर ए काबलपुर अंचल को आज्ञा आमे जानिया को चाहू मनरे तो अनेक आशंका नै कि आमे आसुछु काहे कि ना हम लोक माने किपरि चलुचंदी ग्रामांचल रे लोक मानकर दुख दुर्दशा किपरि अछि काहे कि ना सरकार तो सब हरण करूची सब दूर करूची बोली लोक माने कहंती आज सेही परि भाबरे आमे आसीछे हमर कालियापाटर काबलपुर ए काबलपुर रे किछि विजुअल नबा प्रथमे जानिबा टिके आज्ञा हमर ए जोटी आमे एबे अछि काबलपुर रे एठी कोन समस्या किछि अछि सेमदी हाँ आज्ञा एतिकी पानी तो आम चतुरी मसीह पशि जाऊँ अंटाई पानी धरी पशि जाऊँ किसी गवर्नमेंट तरफ किसी आसपारनी ना किसी ना आम अभाव लोक रही जाऊ कौन करूँ माने ए जो रास्ता टी कोडी जाई छी रास्ता अधा है आपण एटी उठी जानी सेठी अधा है मसाणी की रास्ता ये मध्य एक रास्ता अछि हम गाड को हां गाड को ये होछि से जण को बारी सार अच्छा ये जो रास्ता चारि पट रे हमें देखुचे चारि छकी परिका चारोटी रास्ता मध्य अछि ये रास्ता रे पानी
ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବହୁତ ପାଣି ରହୁଥିବ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ସାର୍ ଏତିକି ପାଣି ତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ପିଲା ତମମାନେ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି ପୁଣି କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଟି ସାର୍ ଛାଡୁଛୁ ସିଟି କାନ୍ଧେଇକି ନେଇ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡୁଛୁ ଡ୍ରେନ୍ ତ ଅଛି ଡ୍ରେନ୍ ର ସମସ୍ୟା ପୁଣି କଣ ରହିଲା ଡ୍ରେନ୍ ଯଦି ଠିକ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ସାର୍ ଡ୍ରେନରେ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇଠି ଅଧା ହେଇକି ରହିଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡ୍ରେନ୍ ହେଇପାରୁନି ସେ ରାସ୍ତା ଫାଟିକି ମେଲା ହେଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଡ୍ରେନ୍ ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ନା ବାଟ ନାହିଁ ଆମର ନାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ ନା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ କରାଯାଏ ଆମର ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ଭୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ସାର୍ ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ହିଁ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିନିଧି ଯାହାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ଲାଭ ସରପଞ୍ଚ ଜମା ଆସିବାର ନାହିଁ ଏଠିକି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ନବୀନ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀ- ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ନାହିଁ ଏଠିକି ଖଣ୍ଡେ ପାର୍ଲା ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲି ଖଣ୍ଡେ ପାର୍ଲା ବି ଆସିଲାନି ଫେର ଏତିକି ପାଣି ଅଣ୍ଟା ପାଣି ପଶି ତମେ ଭୋଟ ଦଉଛ ନା ଭୋଟ ନାଇଁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ ହେଇସାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ନୋଟ ନୋଟ ନଉଥିବ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି ଆଉ ସେ ବାବୁଙ୍କର ସିଏ ଭାରି ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଅଧା ହେଇକି ପଡିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଥର ଆଉ ସେଥର ଆଜ୍ଞା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ କାଟି ଯାଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏଠି ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଘର ମିଳିବା କଥା କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଠି ମାଙ୍କର ଏଠି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମା ବଡ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବି ଘର ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନା ନା ତ ତାଙ୍କ ଭୂମି ନଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମି ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା 4 ଡିସମିଲ୍ ଲେଖା ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମା ଆମର ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କାହିଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ତ ଯୋଉ ନଉନାହାନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ସେଠି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ମାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳୁ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜାଗା ଆଗେ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜାଗା ମାଙ୍କୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ଆପଣ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା